Jotono kunubai ka takuro bukurok mirok jotono bai kana miya pro kaisa press meet borom ganang MLA Ronjit Debormani boni sai sekang laibuma o kaisa kotor gotona incident bono kisa moito khai nei laisiwan o incident kha tini nisai 268 বছর sekang kaisa juddong kha bongkha battle of Polashi mirok joto itihas rok jara pore nai borok sibai khana battle of Polashi ni bomhai bo gotona East India Company bai Siraj Uddaulah ni juddho East India Company no soba netritw ro Robert Clive ar Bangla no netritw ronai aroni Nobab ba raja Siraj Uddaulah boni joto inse poito samani borok ba senapati boni bomongkha Mirzapur ni bomongkhana ke baksa joto no busi pebe khana जों हाय कगो सालायो बाटपार बरक रक नो अंखे इंगित खाई मिर्जापुर सिबलायहि मिर्जापुर बांग्लानि राजा बानक रजांनाय हनै इंग्रेज बाय याग्रं लायखा इंखे जुद दं फ्र अंखे इंग्रेज बासि दाइ पाइजा अंखे बोले सगानि सिनेनो सिराज उद्दौला सेइ पाइखा सेमानि यागुलो भारतबर्ष 200 বছর 200 year nini poradin thangkha shoson khaijaka sason khaijaka aroni borok Bharatbor ni borok inke itihas ni joto inse kotor goddar hin sinijago sira nini Mirzapur tomani ang kogno ma saka homale press mido mi apro press mido sangtamai nukhaba je borok je kono somoyo BJP ni government থেকে নিনি সাপোর্ট উইথড্র খাইনা নাই जों বরবাই তংলিয়া এনি টাইম आं सानि मुसुगु जों जतो सिउ तिब्रामथानि हिम्मत करै जे बीजेपी बाय बो कागै थांगानि सरकारनि कागै थांगानि तमानि होइबा तिब्रामथांखा बो बीजेपी नि पाटसि an yagnang ta soi khibi roi rokomaya bo BJP ni patsi BJP je hoprosi bo ti sarkar ni kagai ma thangnai BJP takak di angbai ma tongnai hoke bo aro no ma tongnai o ko kotor tamane ang hake ma saka homale boni proman dong proman kha sarkar katalke jokhon ungpeo 2023 apro nini বিধানসভা অধ্যক্ষ ni vote ungan je sekang 2 din sekang salsa sekang borok vote অংশগ্রহণ খাইনাই বিধানসভা অধ্যক্ষ সংগানি nini বিরোধী দল বাই আকবাই কি মিলই যত অংশগ্রহণ খাইনাই বরনি বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু বনি হরসা sekang ন जों नुखाजे বিধানসভা নিজে সেহার বেরাজা রক সেহার সানাজার আসক জানাই থাইরক আনসাইন্টিফিক সানাজা খনি বরক বোর্ড অংশগ্রহণ খাইলিয়া জাস্ট অমসি ইস্যুসি মানে ও বোর্ড নি থেকে রক খামাওয়ানি সব বনো সাকাতেই বনো রয় রহ কাজে মির বোর্ডটা অংশগ্রহণ খাইদি হনে বনংগ্লগ কাইসা কক্তং বন ইয়াগুলো 2024 তাক থানাই লোকসভা आरो जागावो निनी बिप्लब कुमार देव काइसा कतर मा रेलिवो बासन रखाजे आंसी बुबाग्रानो महाराष्ट्रनो कांग्रेस याकावै कतालपाति सनाके संगनंग बायतंगो हनै साव बनि बिरुद्धे उ ककथाइनि बिरुद्धे ताबुक पर्यन्त स्टिल तिब्रामथानि खरक साफानो MLA खरक साफानो नेता इनक्लुड बोबाग्रा पर्यन्त बेनि बिरुद्धे खंडन खायाको उकग्न उल्टा तमाई साखा आरो बिप्लब कुमार तो मेरा भाई है हिसाब सबातों अप्रो मंचो निनी अमित शाह
te Biplop Kumar Deb te kawang BJP ni kawang mane taro Tipra Motha ni kawang mane taro अमित शाह नो भी साखा गृह मंत्री नो भी आपने हमें बहुत कुछ दिया है आगे भी देगा ही सब बहुत कुछ दिया है तुम्हारो खा संगनो संगले मंग समाया को सिनी तिब्रा सारोले मंग समाया को नंग तुमा मा खाबो बागरा नंग तो साइज पहले हाँ बहुत कुछ दिया है उनके कैसे कैसे मा खाना कैसे मा खाना तिप्रा सारोग में अपन बुबागरा तो किसा ना कैसा मा खाना है नहीं तो सामान जे बहुत कुछ दिया है इनके संग शिवान मुसुगो बीजेपी बैठा के ग्रेटर तिप्रा लैंड मानाय बीजेपी बैठा के कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन मानाय बीजेपी बैठा के 125 मानाय बियांग थांखा ताबो वो एकॉर्ड रोग बियांग थांखा ताबो संग शिवान मुसुगो आं शेर हिसाबो बोबा ग्रानो सिनिया को ठीक न शेर पांखाना है पर न पिंजरे के अंदर कैद हुआ एक शेर है जो सर्कस में अपने मालिक की हुक्म मानता है और उछल कूद करता है वो है शेर ताकरो बुकरो कैसा को कहाँ के मोइतोनार गाना बीजेपी सरकार तो ठीक राज्य वो केंद्र वो जो तो जगह सरकार तो फिर बीजेपी देश नो सालोक तो ओमो 100% ट्रू या ओमो 100% कवई को गया बोनी उनको लोगों तो आरएसएस मेन बीजेपी का जज बन मुखोटा उनको तो आरएसएस की मेन आइडियोलॉजी का हिंदुत्व वहाय न ब्राह्मण हिंदुत्व से आदिवासी दलित नों जेसेबा हिंदुत्व दंगी जनजाति नों जेसेबा हिंदू दंगी नों जेसेबा ओम हरि ओम हई दंगी हाइफानो ब्राह्मण से समाज चालकनाय ब्राह्मण से देश चालकनाय वो आइडियोलॉजी आरएसएस नि बनो बुसिया साक बीजेपी नो बुसिमाया हानि बाङैनो गुजरातो सिनि त्रिपुराओ बोसोरजों तिब्रासा बांबा 12 থেকে 13-14 লক্ষ गुजरातो लगभग 1 कोटी ट्राइबल दङ बहायके गोबां राज्योआव दै बहायके ट्राइबल दङ बर'नि बाङै साफा खायजा गैया साफा रजा गैया मा खांखे बीजेपी ये आदिवासी दलित तिप्रासा जोंबो जनजातियाव खब जागो जोंबो आदिवासियाव खब जागो बर'नो शोषण सिखायनाय नों जेसेबां मतायबक दंदि नों जेसेबां हिंदू दंदि हायफानो ब ब्राह्मणनि बराबर उमाया बर'नि आइडियोलॉजी अमहाय हानि बाङैनो बीजेपी रक सुनो त्रिपुरा सारक नो बीसी इलेक्शन पर्यंत खायरियाखे दं बीसी इलेक्शन एडीसी वो मूर पावर मावानी बीजेपी तंग तो तै इलेक्शन फाइजांके किसा मासा फुनुगनाय दिखाबो फुनुगनाय किंतु ऑलरेडी बरक जे सामंखायन मुसुकमानि सिनि बरगनि जे अधिकार हरन खायन मुसुकमानि आगे न खायपेख्या बीजेपी निमिति प्रमोथा सीगे दं सामैया कारण सिया फांनाय कारण बरक तो बर जागा चलै दं जों सामैया बंखा फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट जों बार साव एक समयाव फायनाय फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट आगे बिल पास हो 2023 फायनाय त्रिपुराव आपन दिरो हा हांनाय तबक जरा आंचलिक दल खायतनाय रो वाग नाय मंगसा सामंगिया ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड बातिल खाय रजा कताल खाई बरक खाय रजा जे जागाव और जागा नि जों कास्टमारि ल रहि सालायनानै ब अलरेडी बरनि मतेंके बातिल सिं थांजागोन दंखा बहाय खायनो 125 अमेंडमेंट बिल ताबक गैया जितेंद्र चौधरी एमपी तंफ्रनि सिनिनो बनतै जों कक सालायजा तिब्रा मथास्राबाव उसकामफ्रस 125 बिल नि कक सा
boni sai sedang seng jokon 125 bill ni kok sake Tripura mota sa CPM ni kok mota no kana na ya seng khali greater Tripura len senang hai ko sini borok ni dustan sini borok dimag bai wang so ya bukha bai wang so hani bangin ni bukha bai wang so mani bangin ni seng kalai sake ni dulu emotional blackmail khajar next level ni rastiti soloi tong sini Tripura sama tu seng ter semuanya sifat sia hai ke tong ঠিক আছে mirok aro ni sini si greater Tripura len to maya phane mirok yago je power to mani mirok je power hole khai to mani ADC o mirok M tong EM tong CM tong ADC pha thike salo rai deta hano ADC o eto corruption tong sini ADC elakao tei kri school kri boni bangi pan andolon khaile deta hano tabo katal ki isur tei onkhalai piu ka Bangladeshi mari khlai nai 100 বার রিখলাই দি 100 বার রিখলাই দি বাংলাদেশি না 1971 ni pore jara phaini baro wo ha phaini borno khoroksa ke se khai রিখলাই di কিন্তু boni sai sekan sini already sang powerful khai tong je jinis khai man bono pa khai lais di election phage katal isu to bolai ni natok khai lai nei ka lai nei B team engani bo asuk kalai sasaya public ni bus kango makanai ma munai nai orchestra ma mosaronai 15 minit dui bangi bo khartal ma khainai B team engani asuk kalai sasaya B team engani onek kosto tongo dilio barbar malaiso kaisa nukok BJP bai songsar kono somoy haiya bubagra jesuk ichha khaipano BJP no লাভ থরই হঠাৎ সাকে কাক ভয়ানি সম্ভবিয়া কারণ অলরেডি সিরাজ উদ্দৌলা ন নিনি মেসেনি বাঙ্গই নিনি মির্জাফর ইংরেজ রংনি থানি তমা মাই পেজাক বাগেন ককবাং সায়া তাখর বখর নিরো যত বুসিবাই যা সামং টাংনাই ন সি সুযোগ রদি বাসন বাজি খাই কক সাউই দালা সাউই হাই রনাই ইরাই রনাই বহাই করনো পুরা বাদ খাইলাইছি তাখর বখর Nirok to no compromise without greater Tripura land. Greater Tripura land maya ke kuno sarkar bai thangya. Nung tamani compromise khai ka tani sarkar thang kai sangbadik ro bai reporter ro bai press bai jokon sungjago Ram Mandir ni udaharon roise kok sao. Ram Mandir ko hone ke liye 500 साल लगा है. Bone othong khatma. Sung 500 বছর 5000 বছর de matong sinai. Greater Tripura land mani bangai. Amo hai kaisi ko ka teroi sai pai ar greater Tripura land mal hanke already u greater Tripura land ni andaro jara borok tong nai ro sitting jara tong nai ro borno ke nung biang ro nai ge sini Tripura ni জনসংখ্যা te influx ni ade te bu bang thang ade kwang ma question jokon khaiyo kwang ma question amtro nang mani question sung dala question khaiman ya amtro genuine question sini borok ni joto ni bokhro bon u question guri dong phiaba sungani bangi kyoni sahos khaiya sungpha sungui ba answer reply ma ya tabo u video ni pore bangma borok soi muso wak tok CPM ni dala nini manik sarkar ni soi অনেক জন বড় হনাই নিনি আইটি সেল Tripura মাথানি আইটি সেল র সিত্রা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খাইলেনি খাইদি নিরক সিত্রা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খাই সই মুসু ওয়াক টক হংবই যদি Tripura সানি উন্নয়ন খাইমা খাঙ্কে Tripura সানো মথাংমা খাঙ্কে খাইদি তাখর বুকুর ইতিহাস কাইসে ঘটনা দংসিনি Tripura ও TUJS বাই JMP কে থালাইমান নিরক খানাকে অবাক সিংজারনা 1974 Tripura sani greater interest ni bangai JMP TUJS ni netarok joto miliwi asogui salsaya tin din sapta meeting khaiman Dasarath botongo Sodono botongo Hemanta botongo yang Draw Kumar botongo Horinath botongo Samasaran botongo Bajoban botongo haki meeting khaiman greater interest
2023 ni sai sekang Jiten Chaudhary onek চেষ্টা খাইছে প্লিজ নিরো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নো বাদ খাই যে কোনো ডিমান্ড ত্রিপুরাসানি যে কোনো ডিমান্ড এনি ডিমান্ডস নো তুই ফাইদি টেবিল আসো লাইনাই সেকাংকে বুবাগ্রানো সেঙ্গ सिन सारजी तेंजर चौधरी नो फोन खाखाई बीजेपी को हराना होगा ही फाइनल तुमका फाइनल जों तुमानुखा मिर्जापुर हाइनबांगनि संसाव जों अलरेडी गोबांमा निनि एग्जांपल माइ पेखा निनि बिप्लब देव सामानि ते पोसवन्त पैलेस न फालिया ही फाल पेमानि निनि ककबर रोमान स्क्रिप्ट न तो ये सालों के आंदोलन आसो सारे को साबाक्सा का नुलाय अम्मो हाइखाई नों बरक न आं वासोबो ते बेसि गदक हाकरय नारमाया कारण सालसा गबै ककफ्लनाय सालसा गबै ककफ्लनाय तेबो काहाम के बरक बसिनाय जास्ट वेट जतन हामबाय